exhibition round. Dumanog versus Team Barili. Team Barili, Janjan, Jundel, o Bronson versus Team Dumanog, Janlep, Orly, o Sidonel. 1-0 na, 1-0. O, kini servisyo mo na yung Jundel sa Team Barili. Kini para dos. Uy, 2-0 na, 2-0. Servisyo para Tris, Sagang. Kuha na, bilong-dong na. Kuha pa. Ay, bilang Brunson. Good item. 3-0. 3-0. Pabor sa ating Barili. Game 1 of Division 3. Servisyo, Jundil. Ay! Outball. Side out. Bola still naman. This one day league is sponsored by the barangay officials of Barangay Katuluan, headed by Barangay Captain Maria Juan Amaya Mayol, SK Chairman Kenneth Bilayo, and organized by Cons Petronilo Heredia. One ato ang organizer under Barangay Katuluan Promotion. Pasok, side out. Bola sa ating Barili. Shout out na sa akong amigo na taga-Nalhog na si Boss Jason Encilia. Sila si Ray Mantalapa, si Sir Roy Rolling Labok. Outball. Wala, tinambakan na ang Team Dumanog. 4-0 na mga kamuward sa itong Game 1. Nonel, bunsod, wala. Nainaya na itong. Kini. Ay! Bitay. Kita tinahe. Side out. Side out. Bola sa Team Dumanog. Servisyo Nonel. The pride of Dumanog. Janjan, Latos. Sagang. Ay, Jundil. Sagang tangkap bay. Wala lagi kamang. Pikhan na yun. Oh, side out. Shout out DG Kasayri. Shout out Sir Jonathan Arquion. Dia sa Katuba. Junjin Rai Sambak. Shout out. Servisyo Bronson. Beverly. Answered by Jundil. Bubu. Tara. Jundil lagi. Mikat-kat ang maral. 5-0 na. 5-0. Grabe. Short. Side out. Bola sa Team Dumanog. Bugnaw ba kayo ang makina sa Team Dumanog? 5-0 ha, 5-0. Servisyo Janlep. Janlep ang attack. Sagang. Ay, usap na counter. Igo. Naunay starik. Atakis Dumanog. Servisyo Jundel. Kini para size na. Ay, sakita ha. Bronson. Kuha pa. Bibiyong Outball. Servisyo Bibiyong Bronson. Tunolin. Jundel. Agay, kasakit. Aray ko. Ang sagkang yapon. Nagbag yun. Ayag.
Saggang na. Wah, parok. Uha pala. Ini. Bang. Tuara. Ay, saggang jud. Ay. Unsa mo to, lineman? Lineman, unsa yung desisyon? Out, ball. Oh, ato laging gausan. Gausan na itong linya lagi. Kaya ron, malikayan na panagalis. Buhay. 2, 5. 3.3 din Pimoro Pimarili. Servisyo, Batang May Laban. Bronson. Jan, sagang. Nakaburak. Abang gigs mo nilamak na. Side out. 2-5 lagi ako na. Pimoro Pimarili. Servisyo 5. Shout out din ni Tambayan ni Orlana. Tabang ilansan paigayon sa atong tungawan dili. Ala! Ay! Bunson! Allah kriha. Side out. Servisyo Nunel. Allah kriha. Inside. Awan pas kang menang. Skor 3-5. Servisyo Nunel. Junil Sagang. Agaydil. Out ball. Side out. Bola sa Team Marili. Kuha, Bronson. Laras na. Bigyan mo. Nako, sumamlay si Junil. Sa sobrang gigil, sumamlay. Shout out yan ni Tatay Conrado Aliga. Hinggang 360 yun. Kuha pa. Agay. Good item. 4-5. Servisyo Jandil. Bronson. Tagakbay. Kuha pa. Gipikhan din dyan. Bangi. Out ball. Side out. Glenn Pariha. Shout out Glenn Pariha. Okay. Servisyo Team Marili. Para size Bronson. Agay! Kasakit! Side out. Bola sa Team Lumanon. Servisyo, Batang May Laban. May abroad ang kulang Bronson. 5 iguales na. 5 iguales. Kini panalabaw na. Gigukod sa Team Lumanon. Bronson. Tujanlip. Agay, walang katao-tao. Size 5. Change court. 1.3 in favor of Team Lumanon. Boss Toki Pagkanya o ni Boss Budok Dias Barangay Tisa, shout out. Boss Dante Squadro Dias Ilaya Lumanog, shout out. Servisyo Bibiorne Nunel. Out ball. City 5 na. Servisyo Bibiorne. Agay di wow ang bola. Hoy, 8, 5, 3.3. Last 4 na ang Team Lumanog. Race to 12. Undakan. Kagay. 9, 5. Last 3.
Mainit sa area. Shout out ni Charlie Milan o ni Charlie Intervention. Nonel. Good item na naman. Walang panangga ang team Barili. Giyano mang nila maknay. Mura lagwa. Jis. 5. Lasto na. Agay. Bilyon me. Aplas. Iko abul sa ayo eh. Susan Moses. Amalia Puentes. Para daw. For the win sa game 1. Kaya globon sa. Bebe Ole, Poringen, giday pa ni Brunson. Latora, Jan, sahod pa. Ay, ka na, sagna na. Dampag yun. Ball. Side out. Boss Jones Alunar, shout out. Servisyo. Ay, Donel. Bang. Lakria. Bebe Ole. Punita kini. Goodbye Philippines sa Ikuto Bohol. Side out. Bus Jersil Sigar, shout out. Konsihal Silso Gabunada, shout out. Bibi Ome, Toda Rescue. Nunela Makna, on the attack. Bibi Ome, firing. Himiluni Pumps. Agay, goodbye. My teacher, goodbye. Bola sa Team Barili. Lumalaban ang Team Barili. Point. Size 11. Servisyo para City. Nunel. Kapang. Kongo in. Good. Kongo out. Servisyo Janlen. Agay. Janlen again. Bang! Dilugdugkay na. Nagkaputukan na. Di yun madaog-daog. Musukol yun. Servisyo. Okay, kasakit. Dara. Hala ka riyan dyan. Nilamang na. Hala, lugaw na. City 11. Servisyo Jondel. Nunel to Jondel. Bibiome. Only again, 2-shot combination. Nunel. Lata na lang. Uwa ng Team Barili. Also 11. Last ball ang Team Barili. Last ball ang Team Dumanok. Ala kaniha. Gigukod na. Dol-dol na tas terminal. Servisyo Jondel. Nunel. Dapa. Hawan pas kang manang. Jis 11. 1 point ball game. Osa Relabaw sa Team Dumanok. Kinsa kay mauna ni finish line. Okay, back to the ball game. Bola sa Team Barili. Servisyo Jondel. Agay kasakit Nunel. Bang! Kulata na yun. Waka purmas nila makna. Gitar kiti Brunson. Equalis 11 na. Wana, hinugtanay na. O passenger seatbelt. Wana ni. Tagsay bukal na ni. Kinsay makaunag bukal na ni. Mao'y maunag lundan. Tora! Agay! Ano din? Na-disgrasya yun. Ang Team Dumanok. Ano? Okay. Team Barili wins game 1. Atangin ninyo mga kabuward sa itong game 2.